Live gikan sa InTV CCTN News Center. Kini ang balita sa alas 12. Uluhan sa mga balita sa alas 12. Dakbayan sa Sugbo, adunay 4 na lang kabag-ong kaso sa coronavirus kagahapon adlaw. Kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo mo extend sa ilang deployment hangtod sa tungang gabi. Mayong udto ako si Dennis Tabar, kauban sa Newsang Puwersa sa CCTN News Team. Kami mohatod kaninyo sa mga balita sa alas 12. Karon sa detalye sa atong mga balita. Update sa COVID-19 din sa Central Visayas, ang Dakbayan sa Sugbo. Adunay 4 na lang kabag-ong kaso kagahapon adlaw. Kini base sa report sa Department of Health. Mandawi, 3, Lapu-Lapu, 1, Lalawigan sa Sugbo, 8, Bohol, 12, Siquijor, 17, Negros Oriental, way bag-ong kaso kagahapon. Sa Tibukan, moabot lang sa 45 kabag-ong kaso sa coronavirus dinhi sa Rion 7 kagahapong adlaw. Kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo mo extend sa ilang deployment hangtod sa tungang gabi. Human nga gisaka ni Acting Mayor Michael Rama ang oras sa curfew gikan sa alas 10 sa gabi hangtod na sa kungadto na sa alas 11:30 sa gabi. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. May paggawas og laing executive order si Cebu City Acting Mayor Michael Rama sa pagsaka sa oras sa curfew gikan sa naandan nga alas 10 gabi ngadto na sa alas 11:30 hangtod na sa alas 4 sa kadlawon. Tungod nimo adjust na usab ang kapulisan sa Repel Sugbo sa ilang deployment din kutob sa tungang gabi mag-grooving sila aron mamonitor kung misunod bagyod ang mga establishmento sa mando sa kagamanan sa Repel Sugbo. Nirelax pa ang Dakbayan human gibutang sa Level 2 sa Interagency Task Force ang quarantine classification gikan sa mas estrikto nga protocol nunod sa pag-ubos na sa kaso sa coronavirus sa mirabay mga semana. So the same ramang gihapon no ang ato ang deployment, mo ramang gihapon ang atong personnel, only lang mo extend na lang ang ilang duty up to 11:30 sa pag-inspection, no. So as early as 11 o'clock ato na silang pasuruyon to remind para undang na gid at 11:30 wala na. So we will be strictly implementing this, especially nga may extend og usa ka oras ang kaning mga nag-inom. So, mas ubay-ubay na sa sila mainom anang usa ka oras nga extension. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla nga atol sa pag-grooving sa mga imnanan, ilang kauban ang Business Permit Licensing Office sa Cebu City Hall ug ang Prevention, Restoration, Order, Beautification and Enhancement Control Team aron masiguro nga alas 11 pa lang wala na mo serve og ilimnon nga makahubog. Iyang pahibalo sa publiko nga wala magpasabot nga kung alas 11:30 tama ng curfew sa mga oras na usab, muhunong sa pagtagay aga mga palahubog tungod kay mahimo na silang dakpon kung nga magawas na sila sa imnanan. Yes, kauban sa dato na ang taga BPLO o ang taga PROV nga motuyok sa mga imnanan labi na gyud sa mga area nga daghang mga resto bars, no, especially sa area sa Station 4 o Station 2 nga naa ang daghang mga resto bars. As early as 11 o'clock musuroy na ni sila sa mga bars to remind nga last order na dapat 11 o'clock sirado na gyud. Sama sa nandan hatagan og panahon ang mga Sugboanon nga makapauli silang palimay kadtong dili authorized person outside the residence. Panawagan sa kapulisan nga mutuman sa kanunay sa health protocol ug dili magsalig nga miubos na pag-ayo ang kaso sa COVID-19 sa Dakbayan Sugbo. Arnold Bustamante, CCTN News. Ang mga nag-edad og 15 ngadto sa 65 anyos tugutan sa lokal nga kagamhanan sa siyudad sa Naga nga makabisita sa mga menteryo sa siyudad pagsaulog sa adlaw sa mga santos ug kalag. Ang siyudad ni patuman sa mando sa Interagency Task Force sa pagsera sa ilang mga menteryo sugod sa Oktubre 29 hangtod na sa Nobyembre 2. Apan abli ang mga samang sa Oktubre 23 hangtod sa Oktubre 28 ug Nobyembre 3 hangtod sa Nobyembre 8. Giawag sa LGU ang mga mobisita sa mga samang nga hatagan lang kini og usa ka oras aron mahatagan usab og laing oras ang uban nga makabisita og dili magtapok diha sa mga menteryo. Gimanduan ang tanan nga mga establishmento dinhi sa siyudad sa Sugbo nga gitugutang maka-operate nga moduso na gayud og pandemic contingency plan ingon man action plan ngadto sa buhatan sa Cebu City Emergency Operations Center kon EOC ingon man sa Business and Licensing Office. Muhimo og evaluation ang EOC sa giduso nga contingency plan ug kon makapasar kini isyuhan dayon ang establishmento og certificate of approval. Nasayran nga ang siyudad sa Sugbo ubos na sa alert level 2. Din base sa bag-ong direktiba nga gi-issue kagahapon ni Acting Mayor Michael Rama, ang mapakya sa pagkuha sa maong certificate magatubang og silot
ug usa na niini ang posibleng suspensyon sa operasyon sa maong establishmento. Tulo ka mga durugista din usa niini miangkon nga hitman sila sa niilang nga drug lord dinhi sa Central Visayas. Nadakpan sila sa mga sakop sa CIDG7. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Tulog ka mga drug personality sa Sugbo ang nasikop sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group CIDG7 atol sa gilusan nila nga bypass operation sa yung pahin sa SMC side sa Barangay Mambaling sa Rekmen Sugbo niadtong nga miaging semana. Mato ni Police Colonel Ernio Dalugdog ang Regional Chief sa CIDG7 nga sa tulungan nalakpan si Emilio Jamos Boro alias Agaw lang una ang ilang itugan sanglit ang duha dili lang una nila ipahibaw sa publiko tungod kay nagpadaan karon ang ilaga follow-up operation. Nakuha sa mga nadakpan ang pinakiti sa gituang Shabu ug usa ka 38 nga kalibre sa armas. Dugang ni Dalugdog nga si Buro kanhi membro sa usa ka big time drug lord sa Sugbo nga si Aljon Padilla nga namatay na usab sa gubat batok sa illegal nga drugas pipila ka tuig na ang nakalabay nga kanhi usa pa bata nila nga Jaguar Diaz nga namatay niadtong 2016 sa kauluhan ug Franz Sabalones nga nakalas na usab sa pagka 2018. Human mamatay si Aljon Padilla mibalhin usab si Buro sa usa ka big time drug pusher sa Rekmen Sugbo din gihimo siya nga tig-deliver sa illegal nga drugas ug nalambigit na siya sa gun for hire din ang iya nga mga target mao kadto nga mga kontra sa ilang negosyo nagiangkon usab niya. So after the death of Aljon Padilla, itong nahuli nating suspect ay lumipat sa isang grupo na involved din sa drug syndicate dito sa Cebu City. Ito naman siya ay hindi aside sa doon sa pagiging drug pusher, he is also a gun for hire who is operating in Cebu City and South Cebu. So, mayroon siyang dalawang biktima. Gawa sa pagka-gun for hire og hitman sa inilang drug personality sa Rekmen Sugbo, nalambigit usab siya sa mga pagpanulis din iyang gipangtugan kung kanusa og kinsa aga mga nabiktima. Human kini makahimog krimen, mularga siya sa lungsod sa Mualboal aron motago samtang ang kapulisan mohimog investigasyon. Ang suspect natin ay aside sa pagiging drug pusher, he is also involved in a series of robberies in Cebu City. Itong suspect natin. So ang ginagawa niya, after the incident, pupunta siya doon sa Mualboal para mag-go on laylo. Kasi ito lang talaga yung ginagawa niya. Doon na ba sila gipang-monitor nga mga drug personalities nga susamag trabaho ni Buro nga iyang gipangtug-an atol sa gihimong investigasyon nga matud niini sakop sa sindikato sa illegal nga drugas nga gipadagan sa mga inilang drug pusher. Sigun ni Dalugdog nga ilang nga gihingusgan nga madakpan ang gabaw nga mga personalidad sanglit nako ang posibilidad nga mahimo kini nga private armed groups sa mga magpapili sa nagsingabot nga eleksyon. Tungod ni higot nga monitoring ang himuon sa CIDG7 may kalabutan sa mga criminal gangs nga membro sa sindikato sa illegal nga drugas nga naglihok sa Central Visayas nga ila kining gukdon pinasikad sa balaod. So, ang PNP, mayroon tayong stern warning na those candidates running for elective positions in 2022 national and local election ay ang CIDG mag-monitor, mag-imbestiga kung mayroon man kaming makitang mga mag-take advantage sa situation na to. Kasi itong mga tao na to, ginagamit nila para lang sa sarili nilang interest. At darating ang panahon, kung sila ay manalo, sila yung magbibigay ng protection naman sa mga grupo na ito. Awag ni Dalugdog sa publiko nga kung aduna sila mahibawaan nga mga armadong grupo o mga kriminal nga gigamit sa mga politiko, i-report kini sa ilang buhatan aron mahatagan kini sa dinalian nga pagtagad ilibina nga nagkaduol na ang eleksyon sa sunod nga tuig. Arnold Bustamante, CCTN News. Gobernador Gwendolyn Garcia nagpasalamat sa mga mayor gumikan sa ilang pagtinabangay bisan pa man sa ilang political affiliation. Tungod niini makadawat ang mga mayor og tag 2 milyones pesos nga tabang gikan sa Kapitolyo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Dako ang pasalamat ni Gobernadora Gwendolyn Garcia ngadto sa mga mayor sa Sugbo gumikan sa nakita nining panagiusa atol kini sa General Assembly sa League of Municipalities of the Philippines Cebu Chapter sa lungsod sa Liloan niadtong Domingo, Oktubre 24, din gitambungan kini sa 34 ka mga mayor. Gikalipay ni Garcia ang pagtinabangay sa mga mayor bisan pa man og managlahi ang ilang mga partido.
Matud nini nga napamatud-an ang ilang panaghiusa sa dihang naigo ang probinsya sa Sugbo sa COVID-19 pandemic nga may resulta sa grabe nga krisis. Ilabi na karon nga nagpadayon ang pagkunhod sa mga natakdan sa COVID-19 human sa laing surge nga nasinati ni adtong Agosto. Ang ako ikapaghambog, na bisan pa, umusa ka, kamauna ka, kung unsaon nila ito pag-handle kini COVID-19. And that is a credit to all. Dako tabang alang ni Garcia ang nimong pagsanong sa mga mayor sa mga namugnang polisiya aron makontrolar ang subling pagsaka sa mga kaso sa COVID-19. Kay alang ni Garcia, kabalo na o kayang atimanon sa mga mayor ang kahimtang sa ilang mga konstituente ning hulga sa pandemya. Gumikanusab sa tumang kalipay nang hatag si Gobernadora Garcia og 2 million pesos ang matag mayor sa Sugbo. Kini aron punduhan ang ilang tagsa-tagsa ka mga infrastructure projects sa lungsod. Agi paghatag o paghinumdum ni ining pagkikuyog ka na to kang Inday Sara. Ato ni mo handumanon ni atong panagtigong karon. Ikan sa probinsya sa Sugbo, muhatag ta og tag 2 million pesos. Naimong special guest sa mong kalihukan si Davao City Mayor Inday Sara Duterte. Gipakita nini atubangan sa mga mayor sa Sugbo ang mga best practices dito sa Davao City. Human sa mong kalihukan, daling giklaro sa presidential daughter ang mga nanggawas nga hulagway kalabot sa pag-isa sa kamot ni Garcia kauban si Bongbong Marcos. Matudi Inday Sara nga gisuportahan lang nilang Marcos ang kandidatura ni Garcia sa pagkagobernador. It was former Senator Marcos and me raising the hand of Governor Gwen supporting her candidacy for Governor of the island province of Cebu. Nagpabiling hilom si Inday Sara kalabot sa inimong isgutanan sa anak sa kanidiktador niya tong nakalabay nga weekend sa Sugbo. Samtang una nang gitataw sa kampo sa One Cebu nga makapili na silang suportahan pagka-presidente pagkalabay na sa Nobyembre 15. Gian Navarro, CCTN News. Maukad to atong mga balita sa alas 12 sangan sa tanang kaubanan sa CCTN News and Current Affairs. Ako si Dennis Tabar. At tangi ang atong Sayri 47 karong alas 5 sa hapon hangtod na sa alas 6 sa gabi. Up next ang Santos nga Misa manukad live sa CCTN Chapel. Daghang salamat.